mona hijira kamali kunyumando anga mali ye kalan jamana ye aunga mali ye islame jamana ye Farafina bela mali de to mona hijira kamali kunyumando anga mali ye kalan jamana ye aunga mali ye islame jamana ye Farafina bela mali de to mona hijira kamali kunyumando ni bedina nyini ni bedina deme ba nyumande nyini mali ba segere ni bedina nyini ni bedina kanu ba nyumande nyini mali ba segere ni bedina nyini ni bedina kele chefari unde nyini mali ba segere ni bedina nyini ni bedina dugu koroba de nyini mali ba segere alina danna kele de mamali muri donye kele kela nyumande anga mali kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye Farafina bela mali de to mona hijira kamali kunyumando anga mali ye kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye Farafina bela mali de to mona hijira kamali kunyumando anga mali kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye Farafina bela mali de to mona hijira kamali kunyumando ni bedina nyini ni bedina deme ba nyumaunde nyini mali ba segere ni bedina nyini Allah kira kanu ba nyumaunde nyini mali ba segere ni bedina nyini ni bedina kele chefari unde nyini mali ba segere ni bedina nyini ni bedina dugu koroba de nyini mali ba segere alina danna tumbutuma kangu musa ye kele chefari nye anga mali kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye Farafina bela mali de to mona hijira kamali kunyumando maliba anga maliba maliba anga maliba hijira ye aun kanu sembaye maliba alhamdulillahi rabbil alamin amela barkada alamin wa tijra ana foli ani tanu kanyeshi lameba chama ani amsoma bela jelema ni watin na au fenfen sogole do kono funina jamana kono ani akoka amala barkada alamin ni wati jira ana anga jamana yambe dugo ke ay alaka pasri ben ani kelenya alako sawati akonna la jamana de chama ani amsoma alaka haklin mandi u bela jelema sinyoyaw ni balmayaw ni teriyaw ni sindiyaw ya rabbi alaka ulu makara anga du konnaw krangrele lambe hamini uluye jamana ni kolok sebe ala oye du konna de ambe dugo ke alaka du konnaw basigi bibi na balmamaw chamani nyonche geleyaw dombu ni nyonche ma rabbi hamina ya soro ubora joli kelena balmamaw yara dama be ka dankari nyona bi balmamaw yara dama fakele bakele olu datigele ndo nyona te kuma nyonve sanchama kabi demsenya fokana dawke dematiye bi o fitne be balmaw ni nyonche dien gelera foka damateme balmamaw yara dama be ka joli bonyona ka nyon wele fanga blona fammin tunte jigi hakilla hali sogon konnala o kembe tnye bi ambe dugo ke ya rabbi alaka sabali di ankelingen na bele jelema balma ye femba de anga la dawna nga dinewla o kama singi tige baw alai oluka konye nye foka ban ani singi tubaw alaka nge singi tulawi bibi na majugu dalakuma kama liye balmama wira dama ke fitne nyedo masaw ka klembaliya be ala diwni nyonche na balmaya ka chien ka se kisa dola mamunum be ni olukembe ka dine brifni da uyere kan uni melekew be nyonye ubolo ni ala ra be nyonye udalakuma ka bisigi da geleya batokan niya yiti ka barasoro ibalmake nodo iyere wolo ba nodo wali bas namso nodo ningeme sowiye ka jedo tnye bi
dilancogo yɛrɛ tɛ diɲɛ minnu na ka fɛn fɔ maa ye min b'a jawuli n'a jawulila n'i ye nafolo fɛn fɛn fɔ k'i b'a dɛmɛ hali n'a bɛ juru ta a b'o nafolo ɲini ka na n'o ye o bɛna kɛ tiɲɛni min ye du kɔnɔ sigida kɔnɔ maaya tiɲɛni na maaw ni ɲɔgɔn cɛ u mago t'o la yarabi an bɛ dugawu kɛ balimaya ni sindiya ala k'a tugu anw de fɛ yan bamanan a tun bɛ fɔ ko balimaya bɛ sisi nka ko a bɛ jɛnɛya tɛ sisi o kɔrɔ balimaw yɛrɛ dama bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nka abada a tɛ balimaya tiɲɛ u bɛ tila ka segin ɲɔgɔn ma cogo la nka n'i ye balimaya sisilen fɛn wɛrɛ donna kɔrɔ fɛn min tun tɛ a dɔ ye bamananw ko ten ji kurankolon tɛ kumu an balimaw a bisimila. Farafina bela mali de tomona hijira ka mali ko ɲuman dɔn. لبيك فأنت المعتمد. Fɛnɲumani b'a yɛrɛ feere agence Alimadina a wulila deliko la hiji ani imura labɛncogo ɲuman o de bɛ ani tɔw bɔ ɲɔgɔn na aw b'a fɛ ka taa min hiji la wa aw b'a fɛ ka taa seli an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ka misiri sanuma in kɔnɔ wa aw b'a fɛ ka kaaba munumunu lafiya ani a ɲɛdɔn kɔnɔna na wa aw b'a fɛ ka taa Mina Musdalifa Jamirat ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la wa a y'o ko bɛɛ lajɛlen to agence Alimadina mɔ agence Alimadina ale b'i sɔnni sigi fɛn min ka san o san hiji ɲɛdɔnbaw ka dɔ fara olu ka ɲɛdɔn kan maa minnu y'a kɛbaw ye olu fana ka se ka faamuyali sɔrɔ agence Alimadina ɲina ka bɛn hijiden ta hakɛ mɔ u kɛmɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa aw ka se ka lafiya hiji kɛ yɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen la Alimadina saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la a bɛ kunnafoni jɔnjɔ di aw ma aw ka se ka hiji faamu wa ni aw sera kɛ yɔrɔ la aw ka se ka lafiya k'aw ka dugawu kɛ a kana kɛ degun kɔnɔna la Alimadina u ko k'u bɛ dugawu kɛ Mali hijiden bɛɛ lajɛlen ye Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ala k'a se ani k'a dɔn a musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa silamɛya jɔse 5nan baaraw kɛ ni o y'i k'a dɔn hiji ye. Alimadina a y'aw hakili to wuli kuma dɔ ka fisa ni i sen ka di ye maa hakɛ min ni olu kan ka ta olu dama dɔnnen don ni aw bɛ fɛ ka Alimadina sɔrɔ a ye nɛgɛjuru ta k'a ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Alimadina waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye. لبيك jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafina bɛla Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafina bɛla Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafina bɛla Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafina bɛla Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dɛmɛba ɲuman de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ. ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kanuba an balimaw an ka jamana député min bɛ yen ni o ye haute cour de justice o ɲɛmaaba ye Abdurahmane Niang Iwaru sira in ka a ka convoi dankarila yen na marifatigiw fɛ a dankarwale senfɛ maa 6 ni tora ani ka maa caman wɛrɛw ka olu jogi honorable Abdurahmane Niang ni a yɛrɛ ka sotigi olu bɛ cogo di kunnafoni lase sɛbɛnw ye ɲɛfɔli ko la. An balimaw an ka jamana in waleya dɔw bɛ sen na min ni a mɛnna tiɲɛ don nka bɛ ka kundamata bi min bɛ hami sotiba kaburudo o kɔnɔna la kunu su ka a dugu jɛ kunu na maa dɔw bɛ yen minnu taara kaburu 3 wɔgɔbɛ ka su yɔrɔ dɔw tigɛ a farikolo ka taa ni olu ye an ka maaw tun bɛ kɛnɛ kan kaburudon yɛrɛ gardien an gɛmɛ ka wele bila a ma a kana dantigɛli kɛ
insha Allah aw na famiya sɔrɔ kumaw la. Ministre Mohamed Ali Bachili APM ɲɛmaaba do a tun bɛ Kucala kunungo seereya dɔw lasera aw ma. Dugukoloko bɛ cogo min na Kucala mara kɔnɔ ani ye maa tɔnɔnenw an'u caman kumana gɛlɛyaw kan gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ dugukoloko la. Fanga minnu bɛ yen n'olu ye dugukolo dibaw ye olu ka tiɲɛni ye min ye sɛbɛnfurako la ka taa se kiiritigilamaw ma. Ministre Mohamed Ali Bachili a yɛrɛ ye dantigɛli min kɛ ka fara maa tɔnɔnenw ka ko kan o bɛ lase insha Allah. An balimaw ka fara kunnafoni caman kan dɔnnibaru fanba filɛ min labɛnna n'a bɛ lase a denkɛ fɛ Abdul Nyang. Nɛgɛw kunna Badra Ali Sidibe ka kɔrɔfɔ bɔ yan ka aw lasɔrɔ aw ma kɛ fan o fan. Mali ani a nɔkandugu diɲɛ fa ta naani bɛɛ lajɛlen fɛ aw minnu bɛ a lamɛn an baden cɛman ani a musoman do kibaru de bɛ fɛzɛlen filɛ aw ye foyi ti aw ma ka aw bisimila k'aw tulomajɔ kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani Ala ɲɛ siranya kan an balimaw a bisimila. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. Mali kalan jamana ye aunga Mali Islam jamana ye parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko nyumando anga Mali kalan jamana ye aunga Mali Islam jamana ye parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko nyumando anga Mali kalan jamana ye aunga Mali Islam jamana ye parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko nyumando anga Mali kalan jamana ye aunga sisama lamen kanenga makroba doko makungo ko politiki ye wulu kɛlɛ de e de laga wulu ye ɲɔna kɛlɛ la ta fanto kɛlɛ la de ni wulu bɛ ɲɔgɔn fɛ ni min ye kolo ta o baara sɔrɔ n b'a f'i ye ka kolo kɔni to e da e tɛ lafiya abada i t'o ye ɲɛna fiyewu e fan bɛɛ bɛ kɛ kinda ye f'i ka kolo bila politiki fili kɔrɔ ni ye tiɲɛ ni fanga bɛ e bolo kolo b'i bolo bolokuru bɛ susu i la galon bɛ da i la i bɛ nɛni i somɔgɔw bɛ nɛni ko sugu bɛɛ galon bɛ da i la fɛn sugu bɛɛ a kɛra dugutigiya ye o a kɛra baarakɛyɔrɔ dɔ directeuriya ye o a kɛra maire ye o ministriya présidentya jɔyɔrɔtigiya yɛrɛ sa kɛ tigiya bɛɛ bi ten Allahu akbar nka politiki ta ye a damako ye o ye tiɲɛ politiki man ɲi bɛɛ bɛ girinna fɛn min nɔfɛ e kelen ko minɛ k'i sigi cɛkɔrɔba ka kuma dɔ Ala ka hinɛ la ko ale b'a ka tɛgɛrɛ tɔw bila ka bangebaaw kɔnɔ k'a tɛ fɔ politiki mɔgɔ bilen a tɛ fɔ politiki ma ye bilen n'i y'a fɔ i bangebaaw ye a kɛra cogo cogo n'i ma kɛ dugawuden ye i t'i kɛ dangaden kɔni o ye tiɲɛ hali n'i bɛ jɔ camancɛ la n'i sara o la i sara i tora i to ko la kosɛbɛ hali n'i bɛ jɔ camancɛ la
politiki subaya tɔn kɔnɔko jɛyanbɛ ni politiki cɛ ɲuman ko ala ko ɲɛdɔn ka di ni nangaraba fɛ jɛ ye wallahi politiki nangaraba fɛ jɛ de ma nɔgɔ a ɲɛ yɛrɛ tɛ dɔn fiyewu tiɲɛ jamana jɛlenya nin kuma de ye politiki ma dala kuma ye nka jɔnni bɛ da nin kuma ninnu na maa min t'a yɛrɛ kalama et puis kana filɛ ko an ka jamana in dɔrɔn don mali dɔrɔn tɛ farafina dɔrɔn tɛ ko fan bɛɛ de don politiki n'i ko politiki ameriki faransi fan bɛɛ don diɲɛ yɛrɛ bɛ politiki min kɔnɔ kalo don nkalon don jamanaw bɛ politiki min kɔnɔ kalo don mara yɛrɛ bɛ ka taa o cogo la jolibɔn politiki kuma bɛɛ tɛ fɔ a bɛɛ tɛ fɔ janfan jolibɔn wale cɛjugu sugu bɛɛ politiki don min ka jugu ni politiki ko bɛɛ ye o y'a la janfa de ye o y'a a kɔgɔ de o parce que ni i ka tunu politiki yɛrɛ ye janfa politiki yɛrɛ la k'i janfa k'i ka ko ban pewu minnu bɛ ka ko o ka nɔgɔn n'a tɔ bɛɛ minnu bɛ ka ko mamu ko politiki ye jamana n'i y'a kɛ juguman ye k'o de don o bɛɛ ye ka duncogo ɲini fɛn na fɛn min i yɛrɛ b'a dɔn duncogo foyi t'a la tiɲɛ tɛ voilà kɔnɔsu tɔmɔkan tɛ i bɛ kɔnɔsu tɔmɔkan kɔrɔ dɔn ne ko i bɛ kɔnɔsu tɔmɔ jama ɲɛna mɔgɔw ka kuma bɛ caya dɛ i b'a ko nin ko nin bɛ na sisan nin ma tigɛ fɔlɔ yɛrɛ i bɛ dɔ sɔrɔ ka fɔ ka sɔrɔ kɔnɔsu i bɛ dɔ sɔrɔ ka fɔ kɔnɔsu tɔmɔkan don o ye tiɲɛ nin bɛɛ ye ka duncogo ɲini politiki la minnu bɛ fɛ ka don a la nin y'o donkan de kɔnɔsu tɔmɔkan dɔrɔn ko jamana baara tɛ se ka taa kɔ f'i ka don a la kojugu tɛ fɛn min kɔni bɛ wele ko politiki o de ye kojugu ye ɲuman tɛ n'i bɛ don a la i bɛ don a la i b'a kɛ amerikɛnw ka jamana ɲɛmaa ye lɛyiru joli ta ko n'a nana k'a b'a bɛɛ kɛ a sera ka kɛ mɔgɔw bɛ promesse ta ko n bɛ nin kɛ mɔgɔw population ɲɛna a ye nin fɔ a m'a kɛ e de tɛ fɛn kalama promesse élection mana se voilà certainement politicien ka promesse kɔni ayi kanu lajɛ e de tɛ fɛn kalama parce que mɔgɔ bɛ jamana fonctionner cogo dɔn mɔgɔ bɛ diɲɛ yɛrɛ taabolo dɔn i b'a dɔn k'a fɔ kuma min filɛ fɛn dɔw bɛ fɔ o tɛ se ka jama ɲini kuma don kɛcogo t'a la o ye tiɲɛ n'i mɔgɔ bɛ jamana i bɛ mun kɛ min ka di jama kulo ye i b'o de fɔ jama b'a fɛ ka min mɛn dɛ i b'o de fɔ ni ne kɛra ɲɛmɔgɔ ye marakaw ye marakaw aw b'a fɔ ko 40 na tunkara taga de ka gɛlɛ faransi taga angola taga an bɛ visa ko nɔgɔya an bɛ visa ko an b'a kɛ yewu an bɛ visa bɔ an ni angola cɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka don i bɛ don jamana san joli an ka tunkarankew bɛ ta a bɛ se ka kɛ cogo di a bɛ se ka kɛ cogo di donc n'o fɔra o gɛlɛya bɛ e min kun kan a bɛ kɛ e ɲɛ tasuma de bɛ wuli e fari la i b'a fɔ ko nin ye tiɲɛtigi ye fanga vote nin aw bɛ hi kɛ n'an votera nin ye kɔni angola taga ko fara walima mɛ nin kɛ i bɛna kɛ cogo di voilà aw m'a ɲini k'o la i y'a ye stratégie de communication don jama ɲini fɛɛrɛ don tiɲɛ tɛ kuma dɔw yɛrɛ bɛ fɔ e yɛrɛ b'a dɔn kɛcogo fosi tɛ nin na fulaw aw m'a fɔ ko aw ka baganko gɛlɛya wa jamana in dɔn bɛ ni baganko de ye awɔ mali yɛrɛ ka sɔrɔ gulonnen n'o de la bagangolo sogo an ka jamana in dɔn bɛ n'o de ye kosɛbɛ a bɛ faamu cogo di nin bɛɛ se bɛ jamana ye o bɛɛ la an bɛ taa fulaw yɛrɛ bɛ taa yɛlɛma don nin bɛɛ la an bɛ bagan dumuni boli hali baji sanfɛ misi bɛ taama hali baji sanfɛ ka bagan dumuni kɛ fulaw bɛ bere gɔnw kan fulakɛ bɛ se ka bere kɔrɔta ten a bɛ taa voter n bɛ san kelen rendez-vous di aw ma a bɛ na Abdul sɔrɔ a ka o da la yan n m'a fɔ aw y'a ka hakili sigi walayi fota an ka sabali sa politicien a lajɛ kunun an ka territoire ka Segu ne ye liste dɔ ye n ye kun firifiri n ye kun firifiri min na maliyɛnw de hinɛ bɛ n minɛ ɲɔgɔn ne kɔni tɛ politique maaw tɛ foyi kɛ ne tɛ min kalama nka ɲɛ bɛ jama min na ni olu b'o kun fɛ olu de hinɛ bɛ ne na a b'o kun bɔ waati min na maaw bɛ ɲɔgɔn furu fara la yan ka ɲɔgɔn lagosi ka ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ
ka fɛn bɛɛ kɛ dɔw yɛrɛ bi sa la yɛrɛ o waati kelen u bɛ k'a kɛ parti minnu kama RPM ADEMA URD ADP Maliba ani jumɛn Segu ta 4 ADP Maliba ani FAR ninnu fara bɛ ɲɔgɔn kan sisan ka kɛ kelen ye k'u bɛna taa élection régionale alliance de bɛ sa kɛ aw ni Ala cɛ ninnu ye min fɔ ale RPM ADEMA o ye fanga ye FAR ani ADP o ye opposition ninnu ye min fɔ RPM ni fanga nɔfɛ mɔgɔw bɛɛ ma olu ka tila ka taa fara ɲɔgɔn kan ko jamana cilaw don ni jamana ma b'u bolo u b'a mago sa u t'an bɛ filɛ ne Bamakɔ i bɛna lisiw ye URD ni RPM bɛ taa fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la ka taa mun b'u fara ɲɔgɔn kan Mali tɛ dɛ intérêt voilà fanga ɲini c'est pourquoi aw bɛ ɲɔgɔn halaki la aw bɛ ɲɔgɔn ta tiɲɛ na aw da tigɛ bɛ ɲɔgɔn na o parti kelenw ka nata kama u taa fara ɲɔgɔn kan lisi la ka tila ka aw kelen wele aw t'o lisi voter RPM ni URD lisi kelen kan c'est pourquoi ni mɔgɔ ye o yɔrɔ dɔrɔn jateminɛ ni yɔrɔ wɛrɛ tɛ dɛ ni yɔrɔ in dɔrɔn mɔgɔ kan ka politique yɛrɛ kɔrɔ bɛɛ faamu élection mana se surtout communal yɛrɛ bɔra ka tɛmɛ sisan o de kɛra élection laban ye i b'a sɔrɔ parti dɔ ni dɔ bɛ kɛlɛ la yan nɔ nka fan wɛrɛ fɛ olu faralen don jɔyɔrɔ ɲini kama ka kɛlɛ kɛ i bɛ t'u ye ɲɔgɔn nɔfɛ ka campagne kɛ aw ma a parti bɛɛ ɲɛmɔgɔ dun ye mɔgɔ kelen de min ye jigilatigɛ in n'a bɛɛ ye tellement k'u kɛ mɛ ka maliyɛn danbe lagosi ka mɔgɔw ka kunfinya kɛ ka u baara kɛ jagokun ye u bɛ tila e yɛrɛ bɛ tila ka bɔ k'e bɛ taa o liste kelen voter a gɛlɛyara dɛ adamaden ka kɛ e hakili tɛ foyi ɲɛ i ye o de ye ko la kojugu ye a kɛra baara ye dɛ a mana kɛ cogo cogo n'i sigi ka jateminɛ kɛ ni min bɛ fanga na u bɛ fanga na waati min u bɛ fanga dɛmɛ kɛlɛ ADP Maliba filɛ opposition na bi ko jamana taabolo man ɲi u bɔra kuma jumɛn a daminɛ a tun bɛ min u ye san joli k'a la voilà u tun bɛ jɔyɔrɔw la assemblée la u bɛ jɔyɔrɔw la fanga ɲɛnamaya yɔrɔw la hɛrɛw tun bɛ dun accord d'Alger u ye école yɛrɛ dayɛlɛ k'u bɛ mɔgɔw la kalanw la k'a ka ɲi a filɛ nin ye bi ko fanga mara olu ni yɔrɔ ma sɔrɔ u taara opposition na ko fanga mara cogo man jamana mara cogo man ne yɛrɛ cousin Racine Thiam a bɛ di bi rendez-vous avec Kuluba ko k'a ye opposition sisan rendez-vous avec Sumela a kɛra cogo di a ye fɛn bɛɛ fɔ fɛn na bi a bɛ opposition ayi ma dɔn a Racine tɛ sɔn ka kuma sugu dɔ fɔ fanga ma bilen ayi sigi k'a lajɛ a b'a dɔw ma jigin k'ale kun bɛ yen k'ale b'a dɔn a Racine tɛ sɔn u bɛ taa fɔ ko kun b'a dɔn ka fɛn fɔ fanga ma ni fanga kelen ma ayi sigi k'a lajɛ i b'a mɛn mɔgɔ wɛrɛ da i t'a mɛn wa n bɛ min f'i ye a kana bali la ka Sumela Sise ye i bɛ k'a ka gouvernement kɔnɔ don dɔ la ɲangi o sogo ye e tɛ wuli ka bɔ sogo min sunɔgɔ la dɛ baasi tɛ ne kɔni b'a dɔn ɲani 2018 cɛ i m'a mɛn ko RPM joli bɛ ka bɔn commune jumɛn commune 5 don wa k'olu fana ka sous-section ye minɛn cɛ ka taa URD la i b'a fɔ baara min kɛra ne yɛrɛ ka cɛ la sadi la o kɔfɛ yanni 2018 cɛ i bɛna yɛlɛma sugu dɔw ye farigan b'i yɛrɛ minɛ nka Sumala yeli i bɛ kɛ ka gouvernement kɔnɔ hali cɛbilen ɲɛ ka di ni Sumala ye mon frère i sigi k'a lajɛ an ma taa deuxième mandat la fɔlɔ o ye tiɲɛ an ma taa yen fɔlɔ ni deuxième mandat ko kɛra tiɲɛ ye o fana ye don dɔ kuma ye o fana ye tiɲɛ ko solution foyi t'a la bilen ko i bɛ ka de fanga filanan sɔrɔ wa u ta kan min kɛ min ye ko n'a ma ɲɛ ko an welela ko an ka jamana de don an bɛ se ka min k'an ka jamana ye an bɛ t'o kɛ ye an b'o k'an ka jɔ maintenant i b'a dɔn o tɛ kɔnɔsu tɔmɔkan ye u ka rayon kɛyɔrɔw la tu sais comment ils disent ça an ka bɛn a kan après on dira au peuple ce qu'il veut entendre an ka bɛn a kan an ka tɔnɔ tila mais jamana kɔnɔdenw u bɛ fɛ ka min jamanadenw b'a fɛ ka min mɛn an ka t'o f'u ye an b'o f'u ye Allahu Akbar est-ce que i ye kuma in faamu a faamuna c'est-à-dire n ka maakɔrɔba dɔ de ye nin fɔ n ye ale FDR ko rayon caman kɛra sigilen ɲɛna
o rayons caman senfɛ a fɔra nin fɔ cogo de la an ka bɛɛ a ye to an ka bɛɛ an ka tila jamana kɔnɔdenw bɛna nin fɔ min ka d'u ye komi u ko ko nin tɛ kɛ a b'a fɔ ayiwa a fɔra ko nin o kuma t'a la pewu o kɔni o tɛ kɛ fiyewu aw bɛ mun kɛ tɛgɛrɛ wara laɲini sabatira wa fɔra aw mana fɔ cogo min o de don a gɛlɛyara ka fɔ bɛ ka se kuma sugu bɛɛ bɛ ka fɔ i b'a sɔrɔ kuma sugu bɛɛ bɛ da i bɛ k'a la a sugu bɛɛ bɛ da denkɛ la kosɛbɛ ka mangoya kuma sugu bɛɛ bɛ fɔ sunbɛla ma kuma sugu bɛɛ bɛ fɔ cɛbilefala ma ka mangoya jamana ɲɛta a tɛ ka daminɛ ka bɛ sisan jamana ɲɛta hali sisan a bɛ ka daminɛ bon jamana ɲɛta kuma kisɛ kelen a tɛ ka fɔ ko Sumala ka montre vɛri miliyɔn 10 IBK ka montre ko caman de b'a bolo Karim ka montre ko IBK ka montre Karim ye miliyɔn 50 don Karim ko ka journaliste dɔ fa a donna ta a bɔra ta kuma bɛɛ filɛ nin ani nafa jumɛn bɛ jamana kan ani électoral ni ani électoral bɛ yen i bɛ diɲɛ ko bɛɛ y'i ɲɛna diɲɛ ɲininaw hakilimaw ko tɛ diɲɛ ɲininaw man diɲɛ sɔrɔ walahi o tiɲɛ wa diɲɛ ɲininaw tɛ ɲɔgɔn to yen o tɛ ɲɔgɔn to yen wa o tɛ diɲɛ sɔrɔ fo ka taa fɔ u bɛ sa o ɲɔgɔn lebu nkalontigɛ kuranɛ kɔnɔ kumaw don a tɛ wuli o ni ne ye ko fadenya jugu diɲɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ diɲɛ nafolo muso ɲumanw den ɲini nɔfɛ o bɛ aw la ɲinɛ a yɛrɛ kɔ fo aw bɛ taa aw yɛrɛ ye kaburu kɔnɔ don min Allahu akbar o ye kunangoya min ye ala k'an kisi o ma bɛɛ k'i hakili to yɛrɛ la diɲɛ ɲininaw ye baara dɔ fana kɛ Sotiba kaburu dɔ la karamɔgɔkɛ i bisimila ka i tɔgɔ ni i jamu fɔ an ɲɛna i ma dɔn ne tɔgɔ ye Mahamadu Tarawele bon an sila yɛrɛ la ala k'an kisi ami rabi n'a yɔrɔ fɔ fɔlɔ n'a ka baarakɛ kun ɲuman ye ala ka hɛrɛ ka n'a yɔrɔ ye ami rabi ala kana n'a labila ami ala ka hɛrɛ ka n'a bangebɔ ami rabi ala k'a ka diinɛ dɔ maa ye k'a ka duwawu di k'a ka maa garisɛgɛ maa ye ami rabi ka lafiya se so kɔnɔ ka lafiya diɲɛ sigi la ka lafiya lahara sigi la ala k'an kɔ barikaya ami rabi e bɛ Sotiba kaburu dɔ kɔlɔsili kɛ u ye baara min ye baara nɔgɔn tɛ diɲɛ ɲininaw n'u ka kow don bi bi na adamaden ɲɛnɛma tɛ to siga t'a la bi bi na hali an yɛrɛ dɔ minnu n'an y'u ta ka taa u dayɔrɔ laban na siga t'a la olu tɛ to yen bilen siga t'a la u ka fini u yɛrɛ farikolo k'aw ɲɛ bɔ siga t'a la ka kunkolo tigɛ ka taa n'a ye ka kɔnɔ fara ka farikolo yɔrɔw bɔ ka taa n'a ye diɲɛ ɲini kama hali bi o baaraw bɛ sen na an bɛɛ ja bɔra kunu waati min na i ye kulekan bɔ ka kibaruya lase siga t'a la fɔ kaburu saba tɛ kaburu saba don o taara wɔgɔbɛ an balimakɛ i bisimila ka kunnafoni bɛ di alhamdulilahi rabbil alamin o kuma kelen de don bon yangi ne bɛ kaburudo in kɔnɔ maa si t'a sababu dɔn ne ni ala sɔnna taala kɔ mɔgɔ caman bɛ ne dɔlen don ko ne fɔ yɛrɛ dɔlen dɔn cogo min na mais ne bɛ fɛn bɛɛ n'a fɔ don ko bɛɛ n'a ye don fɛn dɔ bɛ don i b'a ye i bɛ tɛmɛ a kan fɛn dɔ bɛ yen kulo b'a mɛn don i bɛ tɛmɛ a kan mais fɛn bɛɛ n'a fɔ don fɛn bɛɛ n'a ye don ne yɛrɛ min ye fɔlɔ a kɛlɛ ne de la ne baden dɔgɔmuso fatula ni gɛrɛsɛgɛ ye a fatulen ni gɛrɛsɛgɛ ne b'a dɔn vraiment fɛn dɔ bɛ k'a la ne bɔra su fɛ dɔrɔn a don fayiri ne bɔra misiri da fɛ ne nana sɔrɔ y'a halaki mais a journal bɛ n bolo yen mais taali ɲɛfɛ n bɛ fɛn caman y'a kɔnɔ ne tɛ kuma ko la ni ko ma dama tɛmɛ ɲangi jamana in bɛ nɔ min na bi a dilanli ka gɛlɛn kojugu n bɛ k'a fɔ a dilanli ka gɛlɛn parce que mɔgɔw yɛrɛ i b'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ de n'i ma yɛrɛ dɔn i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ yɛrɛ dɔn maa maa yɛrɛ dɔn ɲanga a ka gɛlɛn dɛ maliyɛn ye sigiyɔrɔma 3 de ye kelen dɔrɔn ka ɲi a tɔ 2 si man ɲi ɲangi ne ye nin ye kunu waati min ne ma se ka baara kɛ parce que a bonyana ne fanga ma kojugu mais ma sɔn k'a jira maa si la n ye jigi k'a jira ala de la
parce que n'a kunga di Allah subhanahu wa ta'ala tumu mina ko blanye mais muna ma so ngobla mais aya jira ne mina ne be afo aw nyana aw dibe alafi ka fo tier wala ma dama akata nyeda ka fo tier fe mi fo anglo ya me anye dala ka video banguna ya video babulo bon ye fe ngar wele folo muruba wele muruba ka so ka jira kebla ka ko ebiso donc finalement ke nan sigla foka fitiri so donc ne silanga so kan sigi ene wele ngo komi ko ma kwanga sele kana radio so la suguma dena o de la mina awala ke min fle suguma den yera la min datula suguma dena ni tuyo hinaka boni to tai Allahu akbar kura min yela ni video fle bolo ta ngam mo bolen ko voilà c'est ay mi fle bolo ko ma fenga kanye di flade tun yera mais folo do mo sabana mai jara bolen ko fe kabru do na sabana yera voilà c'est ça comme adamadiyan kunana fen chaman be aka gele mais aka no fana ne ye ni yorom na ne ye sika hakli jaga boke parce que mo am ga numero ba wo muru ba dorone yembur ba wela ako ko eti ko me ko fo ka be klanki wele yeni blakata nya jiro la bo maintenant nyangi ami ala de la ka me sababa ma mi rabbi mais yoro ya glal ka gele Allahu akbar ni yeni ne de a to pousser ka do wala sa akana na lebu o yo teke nte dengon tala no beyo dengon kaburu koro wala kure ngoni uyo teke mais korome ngoni o tala no toy parce que uyo kungolo ni o parce que we pièce no yini mais don kure ngoni tien la tala ni beya ay uyo fangale ne te o kunyamba parce que o mago be kunyamba ne la o tala no ni soro o to ne ka soro ko o to di ka do ka soro ko o fenga tano ko masonga ma ne erenye tindala kan o de kunga de me komi a video tala tuku na kamo ke e ba don fin video tara ni fin sugu flali bi abi jene kan ko lugo e kelente a video bi ne kun ali sama ja soro ka la flo ni fitini la jala nyatige sabu nyaay abara che jugara ka se tuku mina ka bo aklima o do ya fo tuku do mado yinan kan ke asangulo plan nyang ne dimsonu ki kaburdo plaki bon ka ke boer ne bijo ki sege de ne te ko fo ngue ko ke kaburdo plaki bon ka ke boere kono na kata fere ne ga ko lobere no ma Allahu akbar bo e kani parce que dimsonu metani wore su kono ma shi ta nyin bile wallahi Allah ne yo kele ne gben ka to mine dala ya soro kaburu sinon be okuko ka doko ka kunchi doko hali alakna dengu niki do alela dinye da alakna den soro kabisa nini dimsen metanke depuis no yo ye nyangi mado fe no be mali soro ne bado pere fe no be mali ko aba soro ne be ka kuma men ne ba ka kuma men parce que a hakli sigile no ka kuma fe barka bala fana arajo sote kulo fe ko abada abi fen fota abi sarala ala de bulula ka fo ko mina rasul kamaliya ke rote fu ke rote adama je jiki sime rodo me an kani in jamana men no na bi karamo ke ni ye hadama din no ye adama din yo shu no fe i ba fo ko haklitiki yere ka baratini neti kaluda mo ko nga sirato neti ta ma deli nga fende ma fe nga feme ma fe na kele yo ne gulu ala mi ne dana bi ne balu na kada bi ne faga me saka bo dugu kulu nkan nda fo jo nshi ma ketan ne ti del ne be ala deli ala mi ne dana ne bu bata ko nga batu re na ya ja chugo ma be ngati ne me kate kungulo shi hadama de nyoyi I akana fulu nokole no fe me sa ne tuke mu fo ngulo do ne do me ladi san kalo tan fila jugo nyuma ne ka denga avenir jugo nyuma ne nte so jote itaji te jugo nyuma ne avenir I ka denga avenir de jugo nyuma ni deme la moti nyang ne femi kenel ne be fe nyena ni ka telephone mi shinga wele ka fa menete son naka ne bi ne arajo so ma jam sanga lo tan fila ne ba kuno mbe fe onye ma tui nyang I choroba fila sale koro samia donala o vewiti baraba de boli
kana temene kerefe ne hakila ngo sarajalo sumugoro ngo bena doga sarajalo kabrula ngere lola ngwa kala chogodi ko nona doga ngwa ngo sarajalo ka kaburu nyefa ko na kote mendina chogorwa kile mbola ay war siri bwaku ako karamo kebe war siri mine ay bulo do bugoshi do na ka sebe mbo bara jugu mo ko be shu kile nku yamba ansi be kile ne be kile ndo asiama ani ile la folo mo chogorwa ngone fa dalin vlea ne dogo muso dalin vlea e alaka kamera be sigi ne ka ani shu nte machine tana ne ute chogorwa ne ti balon nte ma haram yale ko e tan ka poshi la fa ni alaka jomunu ma di dibila de olu fila kan ka poshi fata ne ma deli ma shife parce que pano o yoro chogorwa o nyogon kuna dugu kono ka pensionu kuna kana adine ma chogorwa ni haram yale nde kwa me ko mi to shije me kama alaka ma ntengu me ka barano kwa Allahu akbar ala ni chogorba kilen ko ko jugu aye bere chogorba bere mbabulu de ay arrière do kata do mobili kono me e kani aseli asa dinga dala alere ni kaburu ani kaburu ala de siri date kaloda manam parce que fe na bena fo do ngwe fe kele ne be fe ndo ko ne ba to fe ndo kama nyangi parce que ma nyana ma adogola jamane ngono mo ame nyo musala ka ateni wallahi hadama dem se ka to yerma e ko e ma jana jake ko alaka hinana bo e bolin ko tugun e talaka e ko alaka hin e klena ta ka ta be ka halaki tuguni ko jamana ka lafiya ka gela zakramo ka anga nyola jesa wallahi mais comment nga mo te kaburu dola umna shubla garbe bi kodo bi me kaburu ngono be baye benye bala de shirala kaburu ka nga glari hal na mo fenga nga glaka ka prop mais yi duna kono bi mo ko se ka chen ke ti mati bo akala mam yang adama di yera don nyime yero do ka foti gla barake balya abe bla ko do la min ka jugu barai mami ma fe bi ko ka washi majila ka balala bi nyanga ka dogo mo ko na bi de mali ko na bi de cheni ndoro ne ka shana samu ko yin ko na yin yang musoroba do yi ni yogona kenela me jika nga yiri kan me aka yiri son ayi san sabake nani na musoroba mo black kanga ta kaso ndal hagli nga beta fendor duma ne si la pose folo on me sigi traje ko me akono ka do sokono ne duna sokono parce que ta do femene kun ne duna sokono bon anduna sokono hakli tala yoro do kan ngono ngo abino de fone o ma mete akume ko amako be shu kasangire la ko de baka cheko barake msoroba be cheko barake o ka fala ko aka kasangi kadan ko do no ma do ko am ko yinna ma ko be fenge cheko barake la ko be chesoro an sigile ma fla be sigile me yo kerefe ikule bala abana kuma nango msoroba nya famya komi idenda be amaso ma mita camera no fe ndala camera no fe amine dinga kaburu sika kasange bo una yidinga kasange bo mendina camera be siganga nuko na mafo ngaya to ngaya redino ne o forum na shina ka be bolo bla ngoni ya bla me munguchi la parce que atado mafa be no ne yemu asani nyina nje ne matema kare ve kuma tana ka duye bon royan ya no to robota fa mo so robota fa ni nyanga fe mega shunna kwa kabu haklima Allahu akbar e bidu lafiya bu kabru do kuno amdela kabru do kuno ka anda ye bafo ko ande jamana klina okumani kabru no shunnu be wogobe watimi o yasoro ete yoron nable o yasoro nete ningela sura kunu sura ningela ka be aba oba na shone ka be shu 2h 3h wala fayri si tola doni ba damnana ese ya fam ko numi ko wakati de Allahu akbar ko chama mike jamane ko na aka gelen ko anga lafiya da soro aka gelen na karamo ke aka gelen atsega ke Allah tayra soso no femme fola ne ma yoro na ma shi tado ni alate hal e yere mi sigilifle ni alate ma shi tado me ne nyange ne ba fon de no ngo kana o kana ma shi nyebo ma ka fenfe wal fe ko yi ko to ko haram yoka o bi balo no ko kolele la ne do mi balo no ko ne la
o kana ne lebu kana ta maashi ka den cɛmana musoman nɔfɛ o ka ta ɔno fɔ jogo ɲumanya kama ni denma caman bɛ yen o t'u don labila sira a bɛna ni cɛnni ye sabu se a fɔlɔ denmisɛnnin caman bɛ yen n'an sera y'o alikiyamati fa ni ba de bɛ don jahanama ka den don alijinɛ mansaw kɛwale fɛ an sera o tile de ma bi parce que ne bɛ kɛ émission ma a bɛ émission bɔ a bɛɛ 12 de aw b'a fɔ mais ne b'a ye o ma dɔn min bɛ kɛ prix fana mais denmisɛnnin ka taa fɔlɔ ni mɔgɔ kun passe la kaburu quartier kɔnɔ na bɛɛ kun bɛ siran maa kun di don a kɔnɔ na hali su kɛlɛ du min kɔnɔ mɔgɔ tɛ don du kɔnɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bɛɛ bɛ siran ɲɛ mais sisan denmisɛnnin de ka taa plaque bɔ kɔ gasi ka t'o feere ne ka kolon feere nɔ ma ni jamana tɔɔrɔ ma jigin jamana kan warimisɛnnin dama nɔfɛ a yɔrɔ kɔ lajɛ o de don karamɔgɔkɛ e bɛ yɔrɔ in na ka mɛn na kosɛbɛ kaburudon a bɛ se ka latanga cogo di fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ e yɛrɛ ye ka faamuya la bon komi i y'a fɔ cogo min na i ye tiɲɛ fɔ maintenant fɛn diinɛ ko minɛ daminɛ fantanko t'a la famanko t'a la se ye min ye i b'o de kɛ ni ko i ka wari bɔ i yɛrɛ se ye min ye fana ka dɔ k'a la ne yɛrɛ ka jateminɛ min ye kaburudon in koko a se bɛ ala jɔ min ye o k'a ci k'a janya ka giraji don a la ka nɛgɛ kɛ k'a koli voilà k'a ci ka kaburu koko janya fɔlɔ ka sɔrɔ ka giraji nɛgɛ k'a kulutiri ka sɔrɔ ka lumière don a kɔnɔ o kɔni voilà o y'a kɛ n'a sɔgɔla n'a da sɔgɔla o y'a bannen o maa tɛ se ka don beli ayi o y'o bannen o y'o bannen o gardien ta la sa o gardien ma ta sa o a kɔni ye bɛɛ lafiyalen kaburu ko la n tɛ tant que an bɛ nin cogo in na i bɛna kuma wɛrɛ mɛn radio so in na min ni tɛ kelen ye parce que maliyanko bɛ nɔ min na gwɛlɛ la ɲangini bɛ mɔgɔ mɔgɔ den ɲini a ba jogo n'a fa jogo filɛ ne k'a don i ka du kɔnɔ bɔla la o bɔla la pewu karamɔgɔkɛ bɔla la e ma furu ba kelen minɛ siri mali kɔnɔ bi i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ sa k'a tɔ to 200 dɔrɔn ye a si min kɛ ala kama o maa barikaba nin ka se jamana in kɔnɔ fo k'a dama tɛmɛ a bɛɛ cɛ la a bɛɛ muso la mais e bɛ y'a dɔn kɔni ni kɔni hinɛ tɔgɔ dan kunu ne ye nin yɔrɔ ne fari fan bɛɛ tiɲɛlen na jarakɛ b'a kalama kosɛbɛ chaque fois ngo modèle comme ne tɛ giri ko kan ko m'a fɔ fo a ka tɛmɛ dan ne kan kaburu saba o cɛ ala kojugu dɛ o dama tɛmɛna dɛ a dama tɛmɛna dɛ nin ye adamaden yɛrɛ ɲɛnaba min minɛ ka taa kɛ saraka ye o kɔfɛ an yɛrɛ balima minnu i yɛrɛ dɔ minnu dan bɛ u dayɔrɔ laban na olu tɛ to yen o tɛ to yen ala bon a bɛ kɛ cogo di sa e hakilila ye mun ye an kɔni bolo jamana faamaw tulo bɛ kuma na u bɛ nin bɛɛ kalama wa u yɛrɛ b'a dɔn nin ko ninnu bɛ kɛ kun min wa anw bolo u nɔ bɛ ko dɔw la siga si t'a la nin ko ninnu na wari nafolotigibaw wo politigima wo fangatigi wo olu de ka baara ye siga t'a la a ka ca la olu de bɛ nin baara sugu kɛ siga t'a la o tiɲɛ nka jɔnniw fana de bɛ nin bɛɛ sugusuguma maa minnu t'an bɛ biri ala ka diinɛ kɔfɛ k'u bɛ ala wele maaw ye ala wele ka taa su yɔrɔw bɔ k'e bɛna ala wele n'o ye yɔrɔ kɔni tɛ ala wele ye bilen ni silamɛya yɛrɛ faamuna a ɲɛ kan anw bolo a bɛ fɛn caman bali a bɛ kɛ cogo di nin bɛɛ ye min ye dɔrɔn fanga de lafura e filɛ nin ye ka kaburudon koli min fɛ kɛ ka kogo janya ka giraji k'a la ka yele minɛ n'i y'a ye o ti ka kɛ a se dun bɛ fanga ye c'est que i b'a sɔrɔ u yɛrɛ kɛmɛ ka ko dɔ ɲɛbila anw kɔni t'a fɔ ka tɛmɛ o kan fiyewu o wulibali m'i ka kuma lajɔ o yɔrɔ la dɔɔni parce que ne y'a fɔ n ko wari caman labila ne su nɔfɛ ala ye jɔn dɔ ka jɔnya jɔ a kan san dɔ la a ko Tarawele e bɛ balo cogo di an ko mun kɛra a ko i bɛ balo cogo di a ko ne balo cogo bɛ ala bolo n ko e min filɛ k'a fɔ e tɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ ne tɛ se n yɛrɛ kɔrɔ ala de b'i ɲɛ an bɛɛ lajɛlen ma danfɛn bɛɛ lajɛlen ala de b'i ɲɛ ma n'i ka baara ɲuman kɛ n'i ka baara jugu kɛ ɲanga an y'a bila kuma bila dɔrɔn ne wele kɔnɔfɛ da in na a ko Tarawele ne y'a lajɛ ne ta la ko n k'a sɔrɔ da la n ta la
meka alankale tani ne silaro bolokuru ay bolokuru ka do ne do na mobile kuna bolokuru ka warin dinima ne ma warin waraka ne nana se che o be kaburu se na ne ngwe boy kan mine kan jate ne abo ya jate aso wa biduru an wasaba akoni tunya fa na ko mugoti balko ni haram dafe ko almadala ko ni bite ngobo ne be balondane ne be balondane nyange ato ndi fen voyena mi do be ni ala ni wa ka joy mon chei parce que ni bara mon gebo yi deme jama kira chogo ma nyuma mbala non o tisika wuli parce que ne be sika jamana info yoro dola ni do be jogo imamun be mununa vraiment ni siko fo ni fen fo ba sege o ba ke fana parce que inte kalu da mo ko la ngasira toyi ibe ka sira ne be ngasira ni ka sira kala sira ima meta afe ni ka sira mga sira ne bitui nyang ne do ne blako nga kabakuru no abaku ngoro ne shieshe do ngo mushira ko shieshe ngo boy bi makono me classe ma aboka dima ayere joli ba fatuli klisa ba ne pigi taka a segedor ka pilka taka bo cheni re a fara kala la o kalo sabana fleni nya moko yanama adama je nyanama yibe ma chamana kelime kay ma bana ba toy ma fi toy fo te baraju ko e Allah subhanahu wa ta'ala dume baraju kelan fa be baraj mangi ba fe ni ko te aljine fe bi balon jogodi baraju te bo ni ko te janeme fana fe bi balon jogodi baraj mande ko yini flade ko Allah subhanahu wa ta'ala ira fo ko akasu fla be fa menetu modala sisa ne dalala nyange mo mesira Allah subhanahu wa ta'ala nyabi kato ala kabila ala ko akadogo de be ba pentiri be de kuma ko pentiri ma kono na esikai nyang adela ka fana kaburo kele ngono ne gena mengwe aba fo chukuchuku gena ka juguni jenu de la ka jambugo tindo la ka yin fo ka fa kaburo kono ayo ya mine de ka gena ka fa a tigi de nana kana fo ko trawle ko dokala ko ni sutorola non wa kala to de ko kamalon ya addi muso takate mana ka a gena fo ta fa aklana tuguni ay demisa nu wele fangana o sele fangana maka la fo yetan ko famon ye petini mine ka datu dugu jela ka kata no fone na le bile tugu mina tune waro famon mi ga chena o kamaleni nyera ko kamaleni kafirle paka mugo sala kwa tatu alama ko fa be klango mina ko datu ka klanga kamaleni yere mina ka datu me e kan jamana o ka jamana mi ko lafi ake ko kono au biya au te fe jamama yo ne bay meneti kuma kamale na ko a jima no ade me jamana ko fantan tono shirale kanga mine ke fa femina e ke klanga to tigi mino adu ka manche ka klango mina ko datu ko e kafirle ame balon dane am balon ko refle ko o kala be mako yan kamo ke agilera ay bon donc amagelaw ima sanje mananyina me u fanyana neti sanje del machi neta del machi nde kurane ta ndita saraka bo nde fu ke neti sanje del machi sanje nabal ya be ban rolaw wal muso nyini wal chenyini wal nafolo fa wal dem faka na ya dabla sisa al kilima na sanje bina yoro ka ja kilima na sanje bina Quran ala sango mase karamoga sango mase ala Quran kalama karamoga ka krofo laban ika kuma laban daninga ne ko na mi fo yana ne be danna alhamdulillah ma yorofu na ka fu kuima na ka baraka kuima aba chesiri amala me koy bo amimi fana fo akofe atanu gan be fo koy boni fen fo fana ke ka ke bakay mai abe baraka tugunye abu fen fo amala me amayi ame baraka na ka fo kana ka ke walede ate ko kama kala me gwansana ko radio so bela jelenu ko fen ma fo ni ato aka ka tugula mi baraka no ne ka kuma laba ni cheni ba itrawri marhaba onga mali islam jamana parabina bela mali bismillahir rahmanir rahim on fait al madnala ambe bieteri ke sakata samuga ta fam pefe ka bobo mako ka ta fam pefe ube ka boro re ka ta ro kadi ambe biet la imba wele par téléphone ibiga biet soro na war sara zansla on fait al madnala ani compagnon bela jeno balaka no fait sabula on agré no yatala depuis ça
mugan an bɛ biye dilan jamana bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ Istanbul, Montréal, Nouakchott, Abidjan o n'a ɲɔgɔnna caman. Halisa an fɛ Alimadina la biyo tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ wɛsɛrinin kɛ a kana jɔrɔ tuguni wɛsɛrinin ko la ko bi ye jour férié walima banque fermena a ye n'an fɛ an b'a ka bila la toujours wɛsɛrinin ko la a b'a fɛ ka wari ci walima a b'a fɛ ka wari ta a kana jɔrɔ a ye n'an fɛ yan. Hiji ko fana komi a b'a dɔn cogo min o y'an ka baara kɔrɔ ye donc toujours an labɛnnen de hiji ko la ani umura ko san kalo 12 an ka hiji baaraw tɛ jɔ an n'an ka umura baaraw a kana jɔrɔ hiji ko la tuguni a y'a bila Alimadina kan inshallah a bɛna an sɔrɔ yan an labɛnnen k'an ma kɔnɔ inshallah. Anw fɛ Alimadina la an ka clients bɛ se ka paiement kɛ ni carte de crédit ye an b'u dɛmɛ fɛnɛ fidéliser compagnie aérienne na en même temps an b'u dɛmɛ fɛnɛ ka checking kɛ a la yen a ye wuli dɔrɔn ka se Alimadina la yan an bɛ aw mago ɲɛnabɔ. Jamana ye aunga Mali Islam jamana ye Farafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko nyumandon anga Mali kala jamana ye aunga Mali Islam jamana ye Farafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko nyumandon anga Mali kala jamana ye aunga Mali ambalma ufanga ka kunafon lase saba mi be na ngama ko lesor oye ajira ka fo haute cour de justice nyema noye député Abdourahmane Niangue ko dankarla aka convoi la ma woro de nitora ka ma chama wara ka ulu jogi haute cour de justice nyema Abdourahmane Niangue aka convoi kunungo uye dankari ala sogoma nege kanyita ani kele wati tenenku ani masina ni nyonche yoro yambe domna iko bi terroristu ni bandi shifaya belejile marfatigu la ulu kemeka ye labo kuna foni sorolen ka keni ulu ka nyefollenye haute cour de justice nyema Abdourahmane Niangue atumbe minye tama dola tenenku ani afrumuso okuma uye masina sirata anaka garde corps fla ani katase sorasuka escorte doma okuma minye uka element saba otumbe o escorte la ukelengo fe ka kilometre 10 duruke uka convoi mobile saba bonyango unana be jankono marfatigi uye jaminda unye ukofo uye kise Kongo kanyesi uka convoi ma miye lakana swatiba munun tumbe Abdourahmane Niangue no fe olu koni ye ujabini muguni kise anogoni bela jelefe mugu chiu olu koni kuntala jena kase miniti chamama akira sobuye ma woro o nitora ala malira ka surasi duru olu de nitora o CV kafra Abdourahmane Niangue ka chauffeur ke o fana nitora akola ma do fana jongina surasu yɛrɛ ka ministre so ye communiqué min kɛ ka kɛɲɛ o ka ɲɛfɔli ye kunnafoni sɔrɔlenw ka dantigɛliw la halibi maa minnu ye nin dankari wale kɛ yira k'a fɔ mugu ni kisɛ o barika bonyana u n'an ka kana sɔrɔtibaw olu ni ɲɔgɔn cɛ o kama a nana gɛlɛya u ma a labanna fɛn min na u boli la o kuma min ye u ka mobili ye o sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna délégation ko o kɔni renfort dɔ bilala ka taa n'o ye Mali sɔrɔsiw ka renfort dɔw ye ka taa délégation ka taa dɛmɛ don u ma yaasa maaw bɛ se ka kisi cogo min o kuma maa minnu ni olu prokotora a ko la sɔrɔsiw nana ni olu ye tɛnɛnku délégation maa tɔw a yira k'a fɔ olu tun kan ka sɛnsɛn ka na ni olu ye Segu armée ka avion wulila ka taa n'o ye hélicoptère ye ka taa maaw ta yan'u ka segin ka na ni u ye Bamakɔ wuladafɛlaw olu la yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la dankari wale in kɔfɛ kunnafoni a balila ka balon kɛ diɲɛ yɛrɛ kunnafoni bolisiraw kan n'o ye réseaux sociaux ye bɛɛ lajɛlen n'i ka hakilina don a ko la dɔw ye a yira k'a fɔ ko nin dankari wale in kɔfɛ ko Abdourahmane Niangue ko terrorisiw ye a minɛ ka taa ni a ye dɔw fana ye u ta fɔ k'a yira k'a fɔ ko Abdourahmane Niangue ko a kisira Mali sɔrɔsiw ka biribiri an'u ka cɛsiri o kɔnɔna la dɔw fana ye a jira k'a fɔ ko Abdourahmane Niangue ko a jonginen yɛrɛ don kunungo Lazara tile o waatiw la olu sera ka kuma ni Abdourahmane Niangue a ye a kuma tigiya ka pereperelatigɛ di k'a fɔ min ye Abdourahmane Niangue a bɔra nin ko la hali kalama a wasi dankariwale olu la o kuma maa minnu kɔni ye nin dankariwale in kɔni kɛ a tigiw kɔni ma se ka lakodɔn kunnafoni an ye nin sɔrɔ fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn de kɔnɔ ko min ma ko le sɔr ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye an balimaw min ye FSEC karamɔgɔw n'o ye université min bɛ sɔrɔ kalanw kɛ olu ka karamɔgɔw ye barolasigi kɛ barolasigi in tun bɛ fɛn min kan o de ye min ye san yɛrɛ taabolo u ka université in na siran yɛrɛ tun bɛ yen k'a fɔ ni année blanche tɛna kɛ n'o ye ka san ban k'a sɔrɔ examen ma kɛ Sisama Lamini Kane e tun bɛ a kɛnɛ kan jɔn de ka seereya sɔrɔ la professeur Adama Kone ale de kumana FSEC ancien bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la
a ye min sɔrɔ ka fɔ an ka an kulomajɔw la. An bɛ foli di aw ma presse cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba gafe sɛbɛnnaw ani kunnafoni carinnaw anw y'a a jateminɛ k'a fɔ ko mɛntigila ye mɛnni kɔdan ye an ka bi jɛrɛ in ko fila tɛ koyi hali ni sanjikɔrɔ wɔsi ma dɔn min ye baara kɛ ani min ma baara kɛ bɛɛ ka jɔ i jɔyɔrɔ la. Faculté de sciences économiques et de gestion a bɛ san 6-7 na an tun bɛ dingɛ belebeleba kɔnɔ an bɔr'o dingɛ kɔnɔ ni ala ka jɛn ye ni yamaruya dɔw ni fɛɛrɛ dɔw tigɛlen professeur Ousmane Papa Kanté kabini a nana décanat la 2011 ala y'a ka labɛnw ni sababa bɛn ka yɛlɛma don kow la kalanko taabolo ka yɛlɛma don kow la baaraw taabolo baara tɛ mɔgɔ kelen ko ye baara kɛra sisan tɔ jɛkulu ko ye équipe pédagogique bɛ yen DER bɛ yen groupe de réflexion bɛ yen ka cɛ dɛmɛ yaasa a ka laɲiniw bɛ san sɔrɔ bi jɛrɛ dɔwɛrɛ tɛ kuma caman bɛ fɔ la an bɛ ko caman mɛnna min ye ko wɛrɛw ye min tɛ tiɲɛ ye n'i ye fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ ye o ye tiɲɛ tinɛ ye o ye tiɲɛ sina ye anw ka ko ka da mɔgɔw kɔrɔ kulo kan lɔgɔliden 600 an y'olu de ta ɲinan système LMD n'a b'a fɔ ko yɛlɛma min donna kalan taabolo la 600 in na an tilar'u ka kimɛliw bɛɛ la u ka sɛgɛsɛgɛliw kalo 6 fɔlɔ minnu tɛmɛna an ye u lajɛ k'a lajɛ min kan ka taa kalo 6 filanan na o banna pewu kalo 6 filanan yɛrɛ bapu latigɛw kɛlen don yaasa o bɛ ban yanni novembre kalo tile 30 cɛ. Professeur Papa hali ni jugu kɛra zonzan ye a fɔ a tulo ka jan a fɔ a sen ka di kabini a nana yɛlɛma minnu donna ko la kalan ko taabolo fɛ a nana fɔlɔ walan tun bɛ sɛmɛ san kɔnɔ ni kalo 6-7 kɛra kimɛni kelen bɛ kɛ a bɛ dan ten kabini a nana a ko o tɛ yamaruya ye o tɛ sariya ye kimɛni a bɛ f'o ma ko examen o kɛra 2 ye session 2 kabini a nana kabini cɛ in nana an ka professeur minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka diplôme wɛrɛ tɛ diplôme min sanfɛ n'o ye doctorat ye a na ni sisan cɛ 2011 ni sisan cɛ doctorat tigiw mɔgɔ minnu ye papier sɔrɔ k'a fɔ k'u kɛra karamɔgɔ jolenw ye u bɛ se ka kalan kɛ Mali ani Mali kɔ kan o mɔgɔ 20 o formera professeur Papa a ka hukumu kɔnɔna la an ye mun jateminɛ bibliothèque n'o ye gafe kalanyɔrɔ ye recherche ni fɛnw bɛ kɛ sɛbɛn minnu kan o fɛnɛ o donna faculté in kɔnɔ professeur Papa a nalen tuguni master n'a bɛ f'o ma n'i ye sanfɛ kalan kɛ kalan wɛrɛw bɛ yen nɔ yaasa i ka kɛ karamɔgɔ jolen ou bien i ka kɛ dɔnnibaga jolen ye fɛn dɔw la n'a bɛ f'o ma science de gestion n'a bɛ f'o ma économie finance n'a bɛ f'o ma gestion des ressources humaines a nalen nin bɛɛ créera professeur Papa a nalen a fɔra ko emploi du temps olu tun ye a bɛ mulu kelen kɔnɔ a bɛ kɛ dɔrɔn san kɔnɔ siɲɛ kelen nka sisan emploi du temps yɛlɛma bɛ don a la n'an ye étudiants sɔrɔ cogo min na an bɛ diɲɛ yɛrɛ bɛ ten ko diɲɛ ala ye diɲɛ dan k'a kɛ ngɔmi ye yɛlɛma takula y'i ban o ma o kɛra kɛlɛkelenja ye professeur Papa nana a ko ale tɛ to mulu min kelen don k'a kɛ takula ye o tɛ diɲɛ n'a taara taabolo min fɛ i yɛrɛ bɛ senkura ta yaasa i ka laɲiniw ni sababa bɛ professeur Papa nalen ni sisan cɛ i y'a faamuya b'a la ekɔliden 10 ɲɔgɔn na olu kan ka da gosi ɲinan san in kɔnɔ minnu ye baki sɔrɔ 2017 la olu ka da gosi kɔnɔ ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la dɛ an dɛmɛbagaw an ye mun fɔ an mago bɛ kilasi bon 100 la plasi min b'o kɔnɔ 50 walasa maa 10,000 min bɛ kan ka na an ka se ko olu kalaninjɛ yɛrɛ la yaasa u ka kimɛniw bɛ se ka sabati professeur Papa a ma dan o dɔrɔn fɛnɛ ma koyi jamana wɛrɛw cɛla kalan faso kɔnɔ y'an kalan UCAD université catholique bon maintenant la ka bɔ yen nɔ ISFRA Institut supérieur de formation et de recherche appliquée an ka karamɔgɔ jolenw bɛ ka taa dɔnniyaw ɲini ye ka kɛ docteurw ye an ka karamɔgɔ jolenw bɛ ka taa dɔnniya ɲini Russie jamana kan Chine jamana kan France jamana kan yɔrɔ bɛɛ donc a na ni sisan cɛ a kɛra sababa ye o de la anw ko la vision vers l'avenir k'i ɲɛ fili k'i to bi la ka siniko la dɔn ka siniko la bɛn surukuba ko i k'i dege sen 3 tagama la mɔgɔ tɛ diɲɛ cogoya dɔn ni sen 1 kari la
ina se ka boli saba kan o ye suruku ta ye anw ta ti dɔwɛrɛ kana k'an da don kumaw la k'an da don babu la kuma kunkun n'a ɲɛɲɛ hali ni u ma kɛ mɔgɔ ye ka a fɔ ko i b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ ye baara kɛ min ye diɲɛ baara ye nka i k'a dɔn k'a fɔ a ye dɔɔnin kɛ a ye dɔɔnin min kɛ ka fuguri bɔ daba kɔrɔ o tɛ dɛ a ye wa bɔ a ye foro sɛnɛ foro min sɛnɛna fɛnɛ danfɛn ɲumanw danna kɔnɔ n'o ye denmisɛnninw ye o denmisɛnnin ninnu de ye sini an ka sini ɲɛsigi ye anw ka laɲini tun ye k'a fɔ jamanaden cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ faculté des sciences économie et de gestion anw kɛra sɛkasi dondon ye mɔgɔ de bɛ ɲɛbɔ anw fɛ anw tɛ ɲɛbɔ mɔgɔw fɛ anw de bɛ denmisɛnninw dɛmɛ yaasa k'u ka kalanko taa ɲɛ anw de bɛ karamɔgɔw dɛmɛ yaasa u bɛ to bi la ka sini labɛn ka dɔ fara u ka dɔnni kan anw kɛlen don anw kan ka kɛ misali ye dan man kan ka kari anw na anw man ka dɔgɔya anw man ka nɛni nka b'a la dɛ i y'a kɛ cogo o cogo adamaden i ko ka bon ye o ye tiɲɛ ye nka i ɲɛkili kasa bɔlen o ye damatɛmɛ ye dɛ hakɛto b'a la salala suru an balimaw nin tun ye lakɔlikaramɔgɔw olu ka dantigɛli ye min bɛ tali kɛ APM maaw la olu tun bɛ Kucala kɔnɔna la nka waati bɛ ɲini ka koroni kɛ dɔɔni an b'a lajɛ ni seereya minnu sera ka sɔrɔ Mamutu Kulubali ale de tun bɛ APM nɔfɛ ministre Mohamed Ali Bacili ka tɔnmaw ye jɛrɛ min kɛ Kucala Emma Kamara ale ye APM maa ye diaspora la Faransi a ye seereya min di Kucala lajɛ kɛnɛ kan a ye to an k'o lamɛn. Ayiwa jama an tile ni jama bɛ ko ka Kucala notable ni mɔgɔ fɛn fɛn minnu tɛ i sɔrɔ Kucala kɔnɔ yan k'aw bɛɛ lajɛlen fo APM sigira Paris Faransi diaspora tɔgɔ la dans le monde entier n'i bɛ bɔ Mali la yan nɔ n'i kan ka voyager ka taa tunga la fɛn fɔlɔ jumɛn ɲininkali de bɛ k'i la a bɛ fɔ ye yala i ye passeport ta wa passeport ye mun de passeport de b'a yira i ka identité o kɔrɔ de i bɛ bɔ dugu jumɛn de la anw bɛ bɔ Mali la donc i ka identité a bɛ sɛbɛn i ka passeport kan de ko tu es malien ou malienne donc APM sigira tunga fɛ k'a yira ko faso ma ɲina tungarakɛw kɔ k'a yira ko faso bɛ tungarakɛw kɔ ko tungarakɛw bɛ soli ka wuli mun na ka faso dɛmɛ k'u ka sara wariw ta neji kɔrɔ sanji kɔrɔ ka u somɔgɔw minnu bɛ yan nɔ tunga fɛ k'olu dɛmɛ ko faso ma ɲinɛ u fɛnɛ kɔ nka an bɛ ko kelen ɲini maliyɛnw fɛ dɛ aw minnu tora an kɔ yan nɔ an ka dugukolo ko caman aw bɛ jigilatigɛ caman da tungarakɛw kan u b'u ka sɛgɛnni wasi wari kɛ baara kɛ ka wari ta k'a ci aw ma aw ka dugukolow ta k'a d'u ma aw caman b'u namara aw bɛ ɲininka sini barisa u bɛ sɛgɛnni wasi mun na aw bɛ ɲininka a la sini donc APM sigira k'o kɛlɛ kɛ donc ne ka kuma bɛ dan yan nɔ parce que bamanankan ka gɛlɛn ma dɔɔni. An balimaw ni tun ye Emma Kamara diaspora Faransi maa minnu tun bɛ dugukoloko la Kucala mara kɔnɔ n'o ye victimew ye u fana ye kuma ta k'u ka seereyaw di Mamutu Kulubali an sama a kumaw la a ye to an k'u lamɛn. Bolo tɛ Mamutu Kulubali dugu 7 min na an bɛna kuma olu ka lahalayaw kan o ye Goro Kunbɛn Watoroso Sɛŋɛ Zangorola Bɛlɛmoso Ngoroso k'a ta 2002 fo ka na bila an filɛ yɔrɔ min na yan tɔɲɔ dɔ bɛ ni dugu 7 sɛnɛkɛlaw caman kan a ka ca ga 32 ye a ka ca bi na ga 50 ye ko du dɔ bɛ yen a bɛ bɔ Zangoro la Danbɛlɛlakaw don olu sigilen bɛ Goro dugukolo kan olu nana tuma min na Boya Danbɛlɛ ye juge ya u nana o dama ka sigiw k'u ka tiɲɛ tila kɛ u ye hectare 300 ani hectare 24 papier dilan ka di o du kelen ma dugu 7 ni ɲɔgɔn cɛ a balakuntan tɛ an b'o kɛnɛ de kan hectare 300 ani hectare 24 jugement d'hérédité o papier fu o bɛɛ ka ngɔlɔw wuli ka bɔ dugu 7 sɛnɛkɛlaw kan mɔgɔw bɛ sɔrɔ kalankɛlaw la maire kunda préfet kunda justice kunda mɔgɔ sɛbɛn kunda maa min b'u yɛrɛ sinɛ kosɛbɛ u b'a fɔ sɛbɛn ye ninnu bolo sɛbɛn bɛ aw ka dugu 7 bolo o sɛbɛn ye mun ye i nana bi a sɛbɛn ɲɛfɔ an ye Bacili anw ka juru tɛ e la tuguni e ye ta kɛ jitɔw tɛ se ka dɛmɛ Mali ko sera yɔrɔ min na i b'i ni k'i ni kisi walima i bɛ t'i ni misaliya i ni bɛ tigɛ tɔnɔ ni nkalon tɛ fu sɛnɛkɛlaw ka wuli ka jɔ Bacili n'a ye datugu ye kelen fɔ ye ka dɔn na i taara sɛgɛsɛgɛ
Kalijikon da kalori kiki blali ka jamana den do to ka de amma ise bo on ga jamana même que la kuma la se bari kan no ken sa bu yi blali jam parti du ko da amika du ka kan kaluka ala kan ke kalori ke bari an to ne afa e tal ke ma sabale ngal ngal du ken pugu chindo kaloro balawdo kana bo ka wala pa je apre ma je ngali ka wi ka boy Musa kena bi bulo ka bufa Atera ache tiki to toromi ye bakili ka kokoro mando ka ye on ye bala abibara ninga umabo akabara jama ye bala natoro president ye bakili ka bulo ko pete ama ko president tani ko ama wala o de la am ya ye ni jama ba ko anata gouvernement ama ko go president ni che abite baba ye ni taka che wala aka clé kono o de la an ne ma to ne do nte na jotne te te ablay shina mer ko o ye tan to godi ay to yo nyaka kibara soro ka soro chiba matema kibara la mwele la do ko musa esigire beta kunungo ole ablay boroke ako ke ka yoro e ka ko shikolo ma dubu ga ko ne ka yoro yutai ka ba bune nyenyi na ke adila ngo esega achere yawa ako ala ko kunu ni ya nyi na bi na ko che tambita na ni ke na ala yo la kema ntadala ye amaru wele ne choraba ni sigile le nyo o wele o nya ko dugutige na dugutige o dio e dugutige akwande dai kana ka ta nyi nga anjera ya nyi ngo de ke onra ngo brama aye ki bara do me e bi ana ma bai nani to ka la ga ni mo ho nyena abi na ke ko ay galo da na pamana na ma ke che orala akoko ne jwa ngone musaye ngo kunu ngo ko iboro ga nyanda ko mako iko ko ne ga yora ye sikono maka otai kiye chifu mako ba maka tanye ko ako wae ko ale afo kale ti che ka kuma ko kam ne yo ngona ye ki chala ne ku ngi ga perebu emu ko perebu ya de ba le na perebu la ko ne ga to ale ga ke wali do ko nyena ko ngi ga ke wali me ko ka musa trawre to fangana ko musa trawre pondo wari di famoma o ya du musa nana o sanyela ma ale ya yiram sa trawre la pondo war mi dira we pondo war du o ma pondo ne ngo o kuma munu fala ngo ne ka ko enti dalu kele ngo mi te ka dalu yirana mi ba yirana ka yoro ni tai ko ale ka yoro ko sra de be ni ale che ko sra yamba ti sa ka shikolo ma du ko le sra yamba nga ke fara kala du ko le ne ko ndra i ka barato yi na na do do me na foro na ne ya komba yana da ba ni ba be krepe wala ba plane nya ba na ngo ma de da le na da nga yoro la ako ko ale balma mus ale balma kadu ko ma bu ko shi na ale bu ko shi na ngo ma ni kwa le i balma ye shini ko da ba la ne ma da ale la ale ti ngo shi ma la sha shi na le wi ako ai ko ma le tu mbara dara fa no fe no anga du tigedi o ko ale balma ke tebu o dem so furu me i pare jini zuma o fana be kele kan ni be bi wuli ale ko la ibna o furuche ngara ngoni ma ko ga to ba ko ga to nga ti ga ple ne ba do ale de bi sadi ne bina so ne bora le kuma kan ga o bela wuli la tro ka de la so wuli pour que ka lanta ka tro kuma ma ta yoro la nye am so nye mo chi no e de ma ti de o do ka ma kutala be nye ma de wuli ka ti ama o na de la do dara ama ta so ko anga te ka ta je na kauta kana tikolo makao de ko na nya bonu nyonse ne ko me ite ka yoro ita na mu ta chugo de ka ta wale tende ko ne ni tikolo makao che ke aye nda ke la ba do ni tem sel che ka kuma te chakora ba ma o ma mo ga ne la do na ka ko ko ke do la be be ni mbulo ya ka tanta ani wolo la bla pate na ni i ka te ka ne la to ma ke ka la ba ka ko ni para puru ni o de chara ti le ne ko ne ba mo ko ti tali de la jama te na ka ko ba ku ka ta de ko ne ba na ka ta je na ka ta ku ka ta delike ngote mana dara delike ne ti yamba awma barmuna ni dara delike to patte bi la patita nyenya ko ka wulu famla sorala me na ko ini ko robbe ini galo da robbe la patrema ni ko mo atli bitre ay to la ni ko ba to kuma robbe ni ya ti de da to ne magantando iba ko magantando me to mana ti aba e chenye no galo de la ni ki ko ni ko pa ka ni ko ay ni ya tabari mi na mi wa na ti ka galo da la ndina ko ke mbade ni o ba ti la la ko te ka ta ba de ye no ki ba non so mi bia ko ko de ye dara ba na ba ko do la ne ko ni mo ko te ba ba lo ko la ko ale ti le tan wora yi ne ale ma de ga me ba ka ta bo ale ti ne ko le ba ta ko de ye ti ba ko ka de do mi ngo wa ne ba ti ta e de o de li e de o fu ngo puru mo na ne ba ko ka de le fu le do e papa ma
ngombe ko ka tla ka o denga ko ngo tsake a ko ko ne bi yoro mina ko ne ka bo ne ma jena ko ta ne ka ta bo yoro ngo ko ne kita ne tra ko so ko dubu jara ko ngata kana abla deli nyamu so ba ita ngamo de la so ba ko so de we ade wolo ba ka baro ke kateme anda lo ta fara nyonga anda la ta abla de we dan ne damela ko de ke damela de ko ni ga dubu la ko ke ma to bali atura damela ko tro de la ma jari anda ko damela ko me wolo ba ka baro ke ni bolo ni ta ko kama ako ko aleki o ko nuna ba kale yo mi kom sai mun sama ta trate ko musa bigena bo yorala ne bo bongon ka ta tra me ba ko ba fanyana ibi bende na ta tra me ba bla o trata ako ka ko ba dai na kauta ka ta tiko na mateni shekele kutiso shedla kutiso shedla kutiso ka bala ne ba le wala ndro na tra na ka mo koti ne ko la arabijo pour mun ne wolo la ka sro un faye mo koti mbaye mo ko ta ni nyere mo ko do sigi mo ke do sigi ne ka la ta de ka wala ngoto ke andola ola soli ise ka ko ba jona mo ko to ka la ko so ngara yele ngoto ko sikona ma dugutigi to kabedi ngo dugutigi be dugutigi te ne ta don ko mi ne projet mo to kabedi ngo mo ko projet ne ma yoro ne ta na roi ko ta ga wala la yoro la dron ko eska ka yoro tigewa ngo tanda wala la tikiri tigala ise chato ko dra ka tel bandi ka nga penja asira ka bolo da telefon ko dra ka wala odra ye mo ko ci mo ka dugutigi to ko ni na ba songara o ni na ba songara ta la ka do kiri la ne re ne ka to ko tere ni na ka tra ba ba to de ga ya ka ta tribunal la bo amo tribunal la mi so mu jmena o bora ne papier de ko ne pa yo she ko o ni o shi foro yo she ne bo ne o shi papier ta ka plan la ja ka o shi foro ka ko ko ple ne tigi yoro ani o shi foro tigi yoro kilo kono dombo nyam ko ta kata suma abela kilo kono dom o kilo kono dom mo ko mele ni ko ngoje mo ko pitara ani mo ko kele ndo to ko tabe na atri na ngo bon kili ba kala ko teni na ata yara ni ko na ko ra ya tra de mo ko ga jena ya kero e mi ga to ni madna kura na ko ko ti ka so dola madna kura madna kura do ba ko ba to tra de na ya de bi kiri ti ga kiri tra de ni la kala ga ni so ba ka ko ayo la ni ga ka de amata ka mo ko to rola papier mana ti tonga mo ba nam ka te ga dama sita amina tolumuna ko anga abuga mana uluka abuga mana ko kiri jamu bora ko yara gara nyana batai na mo bo ni kiri kate o de do me ko le pame apate nuna ti na bomba mo kele le abiti ministry ma o de plane me ta kuma ko to na ma o le fa kuma ta mama ta we ministry na di nyame ajara nya buyana ma parce que aya soro bana bena bana nga bo ma frage ba soro ne bare ka yoro be ditre deuxième quartier la ne bare ka yoro be deuxième quartier la ata to la ko diba aya si yoro be ko diba lima ata to la ko diba 1963 ay sebenga ka yoro la ka kalfa abalma koroke doma no te ayre fa ya kele ne wolo abaya kele ne atara no aya kalfa mina we alu kulbali ala ke alu kulbali binan tanya watimina we sebedi adogom suma o to ye minata kulbali ala ka hinala badne kura almami madne kura juguti musole zunu o yere minata yere ne babi soro flana doni o de batali ala ke ko mi yoro langolo no minata kulbali sababu la minata e me minije do yoro la o to ma barake o minije yere abe balola abe dugun kono ya ko jibri kulbali abe ndega ko ne la o jibri tularo na ko sam wan saba abe yoro sara minata e ne bata okum kono na parce que ne ba de yoro kalfa o sam wan saba intemele don na mi fama muma don na kana ko jibri ma ka boro na ko yoro ta kai jibri ko chego dio mo wara dina e ka yoro la sam wan saba mo wara de ka e ka yoro war mine e ma pen fola fo sisan donc akela te wiye bisheta ka jibri bo o ne ba na le aye papier la aka yoro la ka attestation min kala 63 ya ma ka ke permis de 1984 ko dine ma ka ne ka appropriation kala ala ke ne tara yele ma yoro ko de man kan wulle yoro ne tara pa ta yele ma yoro donc ne be sama muma juma don c'est ça ai juma ne ka pe ne sella mo sala ka ta ngere ya ko ne ka ta ko ma ko ne na tribunal la no na ka ta mo ne tu ne ni na usori uko ko te so uye la ko sala ka ta ni ka ta mlai kan da ku ka bi sel pana fo 22 heures ne bi ne ma bo donc o kale wasa ne fana sigira aye kiru ka yoro na kiri folo danna ya ko kiri jarali la grosso mina dine ma wati mina abenani mi jiju ka gerevi jiju ko ne ma ko a ko ne kata ko ne du jara ko mina grosso dine ma ya du ka je gerevu danna na gerevu continue la ama a joro ma do duni sa no be ba ne be so ma na be papier ma bolo were ka
kwasi akiriti ke yan tuguni kwa ngata bamko ai ba ko taka dan ne mi ga ba ko taka ni ta hake do ere o le be ronna ne ba fatura wanta bulutu awa fatura ka yoro ni kuma to ada afama ya ba yoro ko bi ama ya basi procreation kala ne mi fana to la ne ra fana to nyona ntona de kadanga fantanya ntona kadanga sentanya mina ka nda yoro na sans condition okale ko nde kiri kunya bla o me kama na sima tukuni ukoko wati do le yorosa ko obea ko to ubotele kwa to ko joro ma jara o wa ko joro ma jara ko o yorosa ne ko ne ma ko jora ne won te kwantene daba tele na tele alai ne tile mo o de la ma je na ro ko bi ma je na ro ko si nto na panani kala la nyana nto na kadanga fantanya ok wala teni 63 papiers ok là pour que papier annulé quand il a permis annulé quand 1990 papiers pour que ko de tita yoroi moi c'est foi famala donc bagira famala ministry ne ko ni jigi alai njigi akirai njigi iye mbado njigi fana atetari wasa ebe to wala no fe fo chien ne ba do chien be mbulu fo tene wonu ni chien te be bok manani madame samake ne ka kuma ku dala man jango yi ne ko ma ko ka dia ne ko ya ni ministre fe nga ko bi so to bina nga ka ma di sare mbalu chende mbulu se jenge ye jigi akeye nga ni ni ministre fe akana ta afieu na ma do wonge mi ka la ya to na ti do la bari do la nje ta ma ma so domodo ilengala seku ngenye jigate nyanga ba alama kabaka ministre ambalma mi wati ni atoya kama nala suna mani ala sini ira ana ni geleya ni toronu ministri yere nyefoli mike abora kam ka siriya de lame ministri nyefoli mike akola nala suna nala sini ira na bena nyefoli ke ula kramo klubali bismillah alhamdulillah lada do ambulo rabado ambe sekoni dongo kenesigi kosebe odona tume ka masala furuko kiboro yawla awa maseka don kosobe awa bismillah alhamdulillah nyanga me fuli la ma bela jelema ame comme jam gelembe amna ofobi antnya fakatime ka koro nga do ya nyine fe ko ka se passer ulu mame no e soirée an de la ga fango soirée koro ko so nyega mantiki soirée ko so nyega mantiki an gon ga sigela anye min soro soirée ko la o de so nyega mantiki alhaji salm soirée o kamogo parce que ale tunye walijude fanaye akawati la uba fo tuya mina ata katama bere ko ode akatama bere kuma nafe bafina ugoloka bafina owe ka manantali fanfela voilà damne manantali ka tabla fo bakru fata ka tabla fo mahina donc nous bela jele bafina de donc ale ka bere ka bere kuma na fe o yoro nunna o le kama ni sera o yoro nu fanna ulu be walu jumi donc sebe we alaji salim soirée de donc soirée kora e mi ko sunye ke mantigi o ko fe sa anye furugo kuma me fo parce que anga walanda de la ka joala amena do de fois là parce que furu ere koro e minye parce que furu koro ere c'est aramade tieni muso au ka se ka sigi au ka chaya furu koro de ni ka chaya parce que ni furu ere jatemne a fenge yere minya danye yere minye odi ye bangi parce que a fo musoma ko atara furu sola misali ni woro nyimi ka jikunu walman chogo ya nyimi ka jikunu sisa anyaga mimbida ni bo laba fo chogori ko kika afuru
a furu o kɔrɔ ka a labɔ donc i b'a a furu donc o kelen o misali kelen o de ye muso bɛ taa sigi cɛlasigi so de la a bɛ taa sigi furu in de kama walasa ka caya furu yɛrɛ laɲini ye min ye o de ye caya in de ye o ye furu yɛrɛ laɲini ye nka furu boloma yanni furu ka kɛ furu boloma mɔgɔ de bɛ ɲini mɔgɔ min ye mɔgɔ ladiri ye ka taa ka furu boloma ye a bɛ se ka kɛ jeli ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ min fana tɛ jeli ye parce que fɔlɔ furu boloma ko ani bi ta u tɛ kelen ye dɛ parce que fɔlɔ furu boloma mɔgɔ tun bɛ bila furu boloma furu sira tɔgɔma la fɔlɔ la a ka gɛlɛn olu ka furu dilanlen i k'a mɛn ko a tiɲɛna o tun ka gɛlɛn dɛ parce que kunfɛ wala u tɛ nkalon tigɛ quoi u tɛ nkalon tigɛ a kɔnɔ wa u b'a a sira tɔgɔma kɛ ni kɔnɔnajɛyalenya yɛrɛ ka kɛ ni balimaya sira ni sinjiya sira ni hɔrɔnya sira ni adamadenya sira ye bon ni dun ye bi furu boloma ta k'a lajɛ a bɛ taa fɔ sigiyɔrɔma 3 la parce que furu boloma ɲuman bɛ yen min ye hɔrɔn ye min ye silamɛ ye min ye mumuni ye o furu boloma ɲuman o bɛ yen o bɛ furu kɛ ni ladiriya yɛrɛ furu boloma filanan o ye furu boloma nataba ye parce que furu boloma nataba n'i y'o bila furu sira tɔgɔma na n'i m'a fɔ n'i y'a a ci o ci n'i m'a fɔ hɔn i ka ciw tɛ kɛ ka ɲa dɛ a ci o ci i bɛ kuru ka don a bolo de hɔn o fɔ dɔn ko furu boloma nataba sisan taw yɛrɛ ko wɛrɛw b'a kɔnɔ kabako ko caman de b'a kɔnɔ tuma dɔw la i bɛ dɔw yɛrɛ bila furu bolomaya la furu sira tɔgɔma ŋaniya wɛrɛ bɛ dɔw la u bɛ cogoya kɛ ka mangoya cogo min voilà donc o ye furu boloma sabanan de a ye furu boloma o kɔni o ye furu boloma kafiri yɛrɛ de o ye furu boloma kafiri de parce que n'i y'o bila i ka furu sira tɔgɔma la e yɛrɛ min ye muso cɛ ye ni e y'a bila furu sira tɔgɔma na a bɛ ni i muso yɛrɛ somɔgɔw de bila ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ dɔw b'a ɲini yɛrɛ i muso yɛrɛ bɛ koja a dɔw yɛrɛ ye b'a ɲini ka e so ci ko n'a cogo tɛ nin tɛ maa ɲɛnama ye ko ni mɔgɔ y'i ci i tɛ se ka ban dɛ n'o tɛ nin tɛ maa ɲɛnama ye u b'a fɔ ko nin ko in hali n'a ma ɲɛ a y'a jateminɛ kosɛbɛ anw kɔni ka baara don sisan an laban bɛ an yɛrɛ ka woro ta ka taa n'a ye a laban bɛ a kisa bɛ ka gɛlɛya dɛ a laban bɛ taa n'an yɛrɛ ka woro parce que furu boloma kafiri n'i ye ci fɔ a ɲɛna a b'i sigi kan muso somɔgɔw fana bɛ min fɔ a ye a b'i sigi o fana kan donc cɛlankaw ani muso somɔgɔw olu de bɛ to ɲɔgɔn ɲɛnafilɛ la u bɛɛ bɛ to ɲɔgɔn jalaki la muso somɔgɔw b'a fɔ cɛlanka ma ko ninnu tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye kabini an ye ci fɔ furu boloma ye fo ka se bi ma an ma jaabi mɛn u mana fɛn fɔ an ye bon olu fana t'a kalama ko furu boloma in ma foyi fɔ cɛlankaw fana ye bon cɛlankaw fana bɛ min fɔ a ye a b'i sigi o fana kan o fana tɛ a to fɔ dɛ cɛlankaw fana bɛ to ɲɛnajɛ la ko kabini an ye ci fɔ furu boloma in ye fo ka se bi ma ko an ma jaabi sɔrɔ fɔlɔ bon donc furu de bɛ to o cogo la fɔ furu ɲɔgɔnma fila bɛ taa tigɛ ɲɔgɔn na ninnu b'a fɔ ko ninnu tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ninnu b'a fɔ ninnu fana tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye bɛɛ ka sɔrɔ a sababu a bɛɛ lajɛlen ju bɛ min na o ye furu boloma kafiri in de ye a bɛ sigi furu kɔnɔnajuguya yɛrɛ furu bɛ tiɲɛ a seko b'a la yɛrɛ ka furu dilan nin yɔrɔnin kɛ bɛ ka Kulubali tɔɔrɔ dɛ Kulubali tari kun b'a la n ko an b'a k'aw ye de furu bɛ tiɲɛ a sen k'a seko b'a la k'a dilan dɛ a t'a dilan abada furu bɛ parce que a ka laɲini ye min ye a ka tiɲɛ y'a ye kosɛbɛ a ka laɲini ye tiɲɛni de ye kosɛbɛ bon n'a tiɲɛna sa ale bɛ sagoya min ɲini o y'o yɔrɔ de ye an y'a k'aw ye a ka ca koyi wa u bɛ taa a dɔw minnu bɛ ka min fɔ nin u bɛ muso yɛrɛ ka mɔgɔw la su cɛ kama ko wari b'a kun
ko wari b'a kun ka muso yɛrɛ somɔgɔw su ka bila cɛ la ko wari b'a kun ko ban de don a bɛ wariba de b'a kun a tɛ foyi la ka wari tiɲɛ fɛnw na ye cɛ voilà n'a y'a to yen voilà wari b'a kun dɛ fɛn b'a a bannen de don bon donc sisan a bɛ kɛ sababu ye ka na ni tigɛ n'a ye an dun b'a ye furu boloma ɲuman yɛrɛ fɔlɔ la furu boloma ɲuman minnu tun bɛ yen ani min fana bɛ yen bi olu bɛ furu sira tɔgɔma kɛ ni ladiriya yɛrɛ n'i y'u ci cogo min na u b'a kɛ o kɛcogo la fo k'a kɛ wasa yɛrɛ o furu boloma ɲumanw bɛ yen u bɛ furu kɛ ni ladiriya yɛrɛ wa fɛn caman bɛ yen u b'a dilan hali muso cɛ t'o kalama u bɛ yɔrɔ dɔw dilan hali muso cɛ t'o kalama i y'a faamu dɛ o furu boloma ɲumanw bɛ yen yɛrɛ ne kɔni b'a dɔn Kulubali maaya bɛ ka tiɲɛ ka se yɔrɔ min na nin ko ninnu bɛɛ bɛ dabila nin bɛ a bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ koyi ni parce que a bɛna se yɔrɔ la finalement ne yɛrɛ kɔni voilà intermédiaire ninnu ni fɛn ne yɛrɛ kɔni kunna ko tɛ koyi bɔn n'i m'a kɛ ko muru tɛ se k'a yɛrɛ kala siɲɛ ko fɔ i ka muru wɛrɛ ta a dun a laban a bɛ kɛ ten dɛ i yɛrɛ ka taa n'i ka woro ye ne yɛrɛ ka taa ne kɔni b'a dɔn a laban bi parce que mɔgɔ wɛrɛ ka taa n'a ye kun dɔw de tun b'a kɛ o kun tɛ yen bilen o maɲamaga ko tɛ ka dabila nin ye wa kosɛbɛ parce que a dɔw bɛ ka laban furusa la a bɛ ka dabila dɔw bɛ ka laban furusa la wa nin ko ninnu maaya bɛ ka tiɲɛ ka kosɛbɛ nin tagalen ɲɛ n'an man cogo dɔn an ka culture yɔrɔ caman bɛ yen kosɛbɛ a bɛna dabila k'a sɔrɔ a dabɔra ɲuman de kama dɛ mais a bɛ ka laban juguman de la i y'a ye o tuma fɔ mɔgɔw ka cɛ y'a fɔ cogo min na an k'an jogo ɲɛ koyi fɔ mɔgɔw k'u taabolo ɲɛ hali balimamuso kuntigi ko wari bɛ d'olu de ma ko ka taa kɔɲɔmuso ka minɛnw san olu bɛ o wari fana kɛ cogo min n'u ni dungo n'u ma cogo dɔn nin bɛɛ bɛna dabila de voilà bon fini o yɛrɛ fana ta bannen yɛrɛ kɔɲɔmuso ka fini caman de bɛ a n'a ka minɛn ko k'a jagabɔ ko n'a ma jagabɔ ko dɔ b'a sɔrɔ ko waati sera bɛɛ manamana kan n ko muso u damala kuranɛ jigilen bɛ sɔrɔ o kan dɛ waati sera folikan laban an bɛ foli lase danbe lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma a n'a ɲɛmɔgɔya so a n'a kanubaga bɛɛ lajɛlen ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a lase Badara Aliyu Suware Sajaja Solomani Bugu ani Baba Suware a n'an ka musokɔrɔba Jana Sakɔ